Kaisa Buskang 16 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2023 বিধানসভা সংমানিন কিটিংগৈ কাইসা ত্রিপুরা মঠবাই লোয়ালিজাক কাইসা নির্বাচনী বিসি ওয়াইসনি কাইসা সভাनि मानगोनां सभापति मनपले आं खुलुमो याफोर पान्डानो मोजांना फाइया Sini Baram Ganang ex-MLA Rajesh Dev Burma, Sini Senior Leader Tata Sitting MDC Baram Ganang Ravindra Dev Burma, Sini Khasuk MDC Baram Ganang Umar Shankar Dev Burma, YTF NGS Baram Ganang Suraj Dev Burma, TWF ni Netivinda, YTF ni Netivinda, Tripura Mothani Block District ni Netivinda, Toyoro Media, Kakuksang, Anisha Akra Saksalai Kusurubai, Prosason, Police Prosason, Nai Jongnai, Khanai Jongnai, Zatorana ni Khani Hamdamasi ba Yafarai, Anki Hije Kok Sauna. Bini Hamdamana Utheru. Sauna Hamda! Sauna Hamda! Bawa galo thangtala Hamda anata Hamda gana. Ang lorok hai ang lorok hawa sungai boroksi. Anu kasih warriors. I am one of the warriors of Bubaga. Almost I will talk high. Petal rasi di kiri boroknya. Rasi di बहुत saja. Hai pun Bubaga bufuru jara ya farir nahi nasintung. Kisah kau sahoro. Nengarole makari riksa basa kya. Hai basa kya hinju. Riksa basa ni sa asal bob basa asal nayok bre. Ha? Riksa basa basa nayok. Bunyi kumung chongga kozak bera buru dungzak khani tala rak khulugi hamna ba tam tongga. Ang apio basa ya. Ang tolong jangan sebasa na hisang. Agen ani target khaitungan. Jangan jaga sebasa nai. Tahu wanji khun khaima chole ya. Chole liya. Pas hisab khai angko chara 10-15 bar chi angko khaima se khai lanya tabu miliri ma ya. Imang barnuk babai muk thangbai ngai bu angko jon phailang na miliri simalia. Baksa busu tin angko baksa salokon thujong mai kheble tin angko jon dulang na hne imang ro aba herung tong mai khetabu. Hajungang chini buddha babu khub burning speech ka khub nangmani kok heart touching speech ka খুব নাংমানি কক আর 10,300 যখন টিএসএফ দি প্রতিষ্ঠাতা দিবস পালন খালো যিশু জবর মারক গ্যাস নি ফেব্রো হিংসা করুন তম কপরক সিং ফয়া নেক্সট টাইম আমি আইলে কপরক সিকামু তাপন নেক্সট টাইম हम सुरबो तापन सुरिंजा ताम थुई जंगा बंगे करता ने आगे एलाका फगे खूब दाम रला कि ओ रिक थालाम सके सिकासे जामाय लाम समसका जामाय लाम समसका मातला ha? Tahu khajaba, orang tu ina di hindu. Orang yang sakit suya sebaya, ha? Orang beruya, hidup berbaya, kuno berbaya, tamu ingin apa? Bini ideologi baik, sini ideologi peru. Sini ideologi ke thangka, bang ideologi ke chapter pidas, ideologi peru. Tahu? Tamangka, tujuh muksi cengya, jangan balik jaku. Asal ramai sotong mani, borok budi ke pura pasang lagi. Kau pasangnya. Kasih mazur dikit beri ke hamna pun tuh coy dalam konstitusi pasar pagi. BJP nenggoi. Pasang lagi saja, ni nak sini borok, ram pusat kering mana, lekha pala tong mana, jangan thansang yang nampuke, namkasih cover sini borok haji, mas mutunggar ke haji. Big gripung tinai, soji apun tinai, bahalai big niya, abri bini hamzang mana betang ke bunda pun tinai, untuk yang kita yang bahalu satu nai, bupanu satu nai, bebang pai kau ke sifra praka pai kayu, bahaya kamu sepai menunggu boy. Kazai, বিধানসভা bo 5 বছর চান্স নাকা থাঙ্গাই 2018 সরকারও ফাইবাই পাইছি আর উপনির্বাচন নঙ্গো রমেন্দ্র দেব বর্মা আর সিপিএম নি প্রার্থী
হা দুষ্টু গংই থুইয়া থুইমানি পরে আর উপনির্বাচন নির্বাচন হয়েছে 26,000 ভোট বানো হ্যাঁ তারপর আসল বিনিবু ফাই সাইমিয়াগো অঙ্ক মিলিরি মেয়া ছয় ছয় আন্দোলন তিনি 18,000 সামথিং ভোটার দङ থুকছ দङ 5,000 মতো মণিপুরে দङ 800 মণিপুরের মিয়া আর যে রুট সুখাই থামনি এতকো খাতুম দেখা আজকে তংথক দেখা বড় এমন বুড়িছে খুঁজানো লামছকা 800 नि बिथिङाव आं प्राय 80% भोट माने हेची मणिपुरी जागाव हेची तिनी आरो फुल खाइसरो सार नोंथाङा नाखौ थुइरिनाय जों पुलिया जों दंनाय नाखौ तगलायनाय हाय साय दं तब जों बिजेपि नो जों आरो ताई उठखाट खानो नांनाय बिजेपि नो भोट दैमिया 5 বছর পর ठगर जाक सुकापो ताइसो बर माइनरिटी दिबा ठगर जाक सुका मांगदोखाय फुन खाखाय कक साहरा अम खाया फेव बागारा फाजि बुहिया कुनु बुहिया बुट करनाय गिरिजा गोबर हैं आशिक शांति स्थापन खाया नांनाय गणतंत्र पुनरुद्धार खाया नांनाय बनि बागै नि कक साका पर एकदम निला रे खूब खाटुं जागो प्राय न मानजि बुटार बो गाहाम बुदनाय बरजाते जागा तमसिबा आरो नि टिप्रासा लाखा 17,000 कासाकासि छे तामो आंबा आयं थाजिङो दारो बिसाव नोंसो नायाव हंके लास्टन पायो फियाबा आयं बाहारजों साजब जागै रे ग्रुप खाजे बुफा बुफा जागै पाय लास्ट से बुरा हाय सिब्रा प्राका फाइ पायाको बो आपस पायो हायके अबो लास्ट फाइ बय सुंतिरो न नोंखा गलिया दा डेपुटी सीएम बै बाटायनि नि ओ अमताम फान बाय सलाय जांनाय जा फान बाय बोरलाय मान थांनो लेखा पराबो नांखान से कमगानो बा कम से पिएस आं दे मे बोजागा सनाय फेवा रांगल पाया बिनि सम्पत्ति जे से थुनुका आरो लां सौइ जायगा आरो बागै रां साव बंनि जाबो रां दङ सिनियाबो साम दं सिनियाबो तांता सिनियाबो थांता दङ थांता नसनो फियकनाय थारे वांदे मिडिया संबाति गागनो नों डेपुटी सीएम बाखै बाटायखसा पा आवताम कक्सा डेपुटी सीएम या केंद्र मंत्री फाइबा सफाजी नि सगांगरा केंद्र मंत्री फाइबा सफाजी बरक बुदियाखौ नों पासंनाय हैजा हा ककब्रक एक जुजलान साइमिया आमी शिक्षामु आर 5 বছর পরে আবার এমএলএ শিক্ষামু বুকা বুপুরো এই গণতন্ত্রনি যে সাংবিধানিক দিন দিয়ে ইয়াসি কংসবা যে ভোট হর মানে ও ভোট গাছিনে লাস্ট ফাইট ও ফাইট এমিশন তৈ সিনি দফারে মো থাকনানি বাগৈ সেলতনি সিনি বুমাগ্রা তাই সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি যত লিডারশিপ যত তাকুকতাই বুকুক সংতিনি থামসানি মারিও ফাইনাই মো থামনানি বাগৈ দফারে মো থাকালাগনানি বাগৈ সেদিন আর ফাই সক পাজাক তাকুকতাই বুকুক সং বনি বাগৈ आं सानानि मुसुङ त्रिपुरा राज्यआव गोबां थाजिगसिनि दा बिसाम सागा गोबां आयतननि खबर गोबां पन्टिचेरि रखाय स्टेट डक्टरनि अबहाय ओंखा त्रिपुराखौ तांमाय आंनायबा त्रिपुरायाव सोंथावनि बागै तिनि आलादा राज्य सान मिया आसामनि खरगसा मामा सावो हा त्रिपुरा राज्यआव कोनोदिन अलग राज्य হবে না সাवो हिमंत विश्व शर्मा नाम बेलाई के काम के सिनियो I was in Guwahati, Assam, more than 10 years. Assam 10 বছরে তমি ফাজাগা কাম के सिनियो তরুণ গগৈনো বাবাকে সুইং ফাইনাই বতিনি শিক্ষা তিনি মুখ্যমন্ত্রী চাকা বনি স্ত্রী কাম के সাইমারো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা एक्चुअली वो आसामिसिया हिमंत विश्व शर्मा वो असल आसामिसिया एक्चुअली वो नेपाली से वो दीपुनी खरगसा नेपाली से वो तीन तामसाका गत विधानसभा 2018 तामसाका त्रिपुरा में 10,323 में अगर नकरी हम आने के बाद छत में आने के बाद अगर नकरी पका नहीं होता घुमा के खुला के आप रिकॉर्ड करके रखिए साथी लोग
आसामीज हिंदी तो अच्छा से नहीं बोल सकता है অসমীয়া ইমান ভালকে কথা না পাতিব পাৰি দে ইমান হিন্দি ইমান ভালকে না পারে মই জানো बताऊं सका 2018 में अगर 7 में आप घुमा घुमा के बोलिए ना तब तो हम साली ऐसा खाना नहीं होता 2323 के लिए if you reach in government आप सोल्यूशन करेगा बोलते अभी क्या हुआ 2323 में गई सब फाइल खाई थे श्री बुबागरा सुप्रीम कोर्ट थागरे थे फाइल खाई क्या तंगई बाली आपले सिनी बरक बारो 3-4 बरक तंगो क्या बुनी बकराजक aha busa mar sakiri gaba bike royal field ni kai kha tam busa mar sakiri gari kha tam ka anu ko chole chnai bihi bo sakiri busai bo sakiri anu ko bihi no sakiri pa kya busai no sakiri pa kya abo bele kene pathetic black and wala sinjabo ang saibo na khoroksa bekar ani nu khongo bike choli na na ang saibo na abo medicine tabo খরকসা anu khongo bihi busai jo sakiri thangmani anu khongo bubai jo ekta পরিস্থিতি দখানা जोंनि साइमाइदा जों आबो वान सुननो नांगै बरकनि बागै जों बुबाग्रा दिनै वान सुनो सुप्रीम कोर्ट केस खाइ दङ गोबां मानसिनि साजानो कक दङ दिनै हायफोरा बिसि कक सागलाक तामनि माले सिनि गाराव थाजिमताय खरकसा सिनि त्रिपुरा राज्यनि खयगाबा शिलं रगो परि दंफ्रु सिनि दफानि DSF नि प्रेसिडेन्ट मुंखा स्टेट प्रेसिडेन्ट अंजाक हायगाबा श्री सोयम केंद्रनी मनोनीत प्रार्थी डायनामिक लीडर्स श्री आता खातुंग हायगाबा सुबुद्ध वर्मा तायरा फाइमानजाखा श्री एक्स MLA बाबा खरकसे श्री दफानी पुइलानि सिमि सामं खाइ फैनाय श्री आता राजेश्वर ताइ श्री MDC दङ बरमगोनां उमा शंकर ताई तंग सेंट्रल YTF नि GS सुरज ताई श्री ब्लॉक नि प्रेसिडेंट मिस्टर संजीत ताई TWF नि जो सेंट्रल मेंबर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ताई जो श्री वॉरियर्स तिनी जे भाई मानजानाय जो ताखक ताई भोग संग्राम पुइला बुबाग्रा ताई मथानि गनो खुलुमु याफारो ताखक ताई भोग सं कबामा लेक्चर सं खानाका This is not right time to listen the lecture. So mo lecture khana time ya. Mo ka sini buskango chongmari tongo ho chongmari kha mo khorang khana kai to mo oro binor ya sing na. Tai tini chini mo Cholan Bidhan Sabha Kendra ni batai nai. Chini mo amchai ni MDC বরমগোনাং কুমার শঙ্কর দেব বর্মা বরমগোনাং রাজেশ্বর দেব বর্মা और YTF जनरल सेक्रेटारी सरोज ताई चिनी जत और वारियर्स रक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक विलेज जतन हामबाय रवि आं कक्थाय जाथायनि सासे तिनि आसे बासिनो हानाय नरखिनि मानले जिष्णुगर राजबारिनि बरं लसला बसेता कतर नबला चिनि बुबाग्रासे काकामा हनुकै कमलि अपने ना बा काका भाई बुखरा भाई तमसे बड़ो बाटी जा अब कौन को कि काका बाटी जा किंतु नरक नहीं थी बिनी वान सुमानी भाई बिनी वान सुमानी बड़ो बस फेलाई जों दिनै बार बार कमासाव जिन दिनै 5 बोसोर नोंखौ बरमाय आफां दं तिप्रासाबले नों विधानसभा कैबिनेट निनि मंत्री सभानि आसुलाइफ्रो निनि पार्टीनि যখন সর্বভারতীয় মিটিং নিপ্রো नोंखि साइमानिया देबा जे अर तिप्रासा एलाकाओ 1994 आरो तावनो 84 चिनि जे 6 शिड्यूल जे मानमानि ओ 6 शिड्यूल जे मानमानि आसुगे थंजागै दङ नोंङो कक साइमा खामलेना नों तिनि निनि मन्त्रि सभानि बारनो साइमा खामो जे आसुगे तिप्रासानि बेकलग बांका शून्य पद बांका
yang ke bekar ke bang masa bang itu mau dursak dirkeliye sakri kole masa ba mama kri neng saiman kamla pamna sakri mari nahi na BJP candidate ro boja ka saiman ni dol ngai u Kanchanpura আর yang patal kine ba haino om pio basa mane taklale khom male Sindhu Chandra Jamati আছে বাসের যাও কা IPF তিনে ইয়গলা নিনা CRP যে কোন সব পুষা খুব জাগে মানো সুরি তরিকা ঠিকই না দিল দিয়া সামনে বাগে বুখারি নেই নিনা আছে ও বুখা বুঝো তো সিডিকা বনো এনআরসি বুঝোকে ওয়াইছো না গুলবাজানে তারপরে বস্তা চুমরি খা বকা কুতু চুমুছে খম বড় বড় সেগমে কাপ খানাবলে এই তাবু ফান তোখাকে চা খামলে আ কলকসান বুসকাং সাসুক সাই ইয়াং খাই বনন সাবলে বিপ্লব দেব বাংলাদেশি গু ব্যাক বউ মুখাং বাইবা বড় রিসা রিখা সাইমালিয়া বড় সইয়া তামনি বাগে নং যে এনআরসি ni বাগে লক্ষ রাং থুমাবা উ অম্পি কেন্দ্র কাছে মানা বাকি দে engkana tam subentia wah asuk ngata kurok boni bagino tai baki krikha omono chini bubagrano paitha chini bubagrano বিশ্বাসে যে বুবাগ্রানো অনেক চেষ্টা খেকা ম্যানেজ খেনে মাংলা বয় একটা কংস তাও কেতাম সাকা ওই যে তা হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মিথ্যাবাদী তাতাল কক্সনাই সেগামতি লেন পাওয়ার রিমা খামলে সেগামতি ইনালাইন পারমিট রিমা খামলে সেগামতি ইনকো রিমান খামলে শুধু রিমা খামলে কো রিমালে করি বনি বাগৈ 16 তারিখ সিনবি বেলাই খুব কঠিন দিন ত্রিপুরা রাজ্য ছুটি ঘোষণা খাইমান খাই নংবো ঘোষণা খাইমা খামলে না রামপদ জমাতে বাঁচাইছো তাম ত্রিং বিশেষ চালিয়ে ত্রিং ইতিহাস বসে ইতিহাস করে গাও দল রক তিনি সমাজ শ্রী নাই তিনি সাইমান খামন যখন জেলা পরিষদ এলাকাও 587টা ভিলেজ কমিটি দङ ও ভিলেজ কমিটিও যখন রাং রহজা গিয়া যখন আনি রেজুলেশন পাস খাই হরব বিডিও অফিস খাই খিদার হরজাগো বসাইমা খামলে বিন এলাকা কয়টা ভিলেজ কমিটি দङ সাইদে মানমায়া সাইমিয়া গণনা তো খাস খাই না শোনো তিনি সাইমা খামো অমর ডাকতি খাই ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খাই দিনে সালিয়াবলে হাইকোর্ট নির্দেশ রেখা হাইকোর্ট নি কক পর্যন্ত সে মজ জুমলা সরকার মানি লিয়ে নাবলে আও মান খাবরক যত না মানো বরক সুশাসন নি পরেও সেখাঙ্গ করবগ থাম না বলে সেরা শাসন বুঝি সিজাক তাম সেরা শাসন খানি নি রেগা 340 টাকা নি কক রেগা রাং जों 203 টাকা মান নিনি কম নং বড় নারে খাবা আও নারে খা ফঙ্গ ওয়াইসা ফটো বুজাক দি সারি ওয়াইসা ফটো বুজাক দি খম আবলে রিখানো বুড়িচিপুরা রকসো নংনি বিঙ্গ বুড়িচিপুরানি বাটা